Pre-lab Experiment 1 Qualitative Analysis of Organic Chemistry. Analisis kualitatif bagi kimia organik. Learning outcomes. First, identify the organic compound. Second, explain how to determine carbon, hydrogen, nitrogen and sulfur in organic compound. Third, compare the quantity of sulfur in albumin and egg yolk. Objektif yang pertama adalah mengenal pasti unsur-unsur yang terdapat dalam sebatian organik seperti karbon, hidrogen, nitrogen dan sulfur. Objektif yang kedua adalah tentang ujian kimia yang terlibat seperti ujian pembakaran, burette test dan larutan lead acetate. Objektif yang ketiga adalah membandingkan kuantiti sulfur yang ada dalam sampel putih telur dan kuning telur. The sample of organic compounds in experiment 1 are sugar, urea, egg yolk and albumin. Introduction question 1. Define organic compound. Berikan definisi bagi sebatian organik. Organic compound is chemical compound consists of carbon atoms that are covalently paired with other element atoms such as hydrogen, oxygen or nitrogen. Sebatian organik adalah sebatian kimia yang terdiri daripada atom-atom karbon yang mempunyai ikatan kovalent dengan unsur atau atom-atom seperti hydrogen, oxygen dan nitrogen. Question 2. State two basic elements that present in an organic compound. Berikan dua unsur asas yang biasanya wujud dalam sebatian organik. The basic elements are carbon and hydrogen. Question 3. Name the elements that are going to be determined during the experiment. Namakan unsur-unsur yang akan dikenal pasti dalam eksperimen 1. The elements are carbon, hydrogen, nitrogen, and sulfur. The chemical test in experiment part A is combustion test. Combustion test is used to determine the presence of carbon and hydrogen atom. Combustion of sugar will produce carbon dioxide gas and water. The product of carbon dioxide shows presence of carbon atom and the product of H2O shows presence of hydrogen atom. Ujian kimia yang terlibat dalam eksperimen bahagian A adalah ujian pembakaran. Ujian pembakaran digunakan untuk mengenal pasti kehadiran unsur karbon dan hidrogen atom dalam sampel gula. Pembakaran gula menghasilkan produk gas karbon dioksida CO2 dan air H2O. Unsur karbon dikenal pasti daripada CO2 dan unsur hidrogen dikenal pasti daripada H2O. Experiment part B, litmus paper test. The red litmus paper is used to determine the basicity of urea. Eksperimen bahagian B, ujian kertas litmus. Kertas litmus merah digunakan untuk menguji sama ada sampel organik iaitu urea bersifat basic ataupun tidak. Experiment part B, burette test. Burette test is used to determine the presence of nitrogen. The positive result of burette test shows the presence of cyanide ion or Cn-. The presence of Cn- ion proves the presence of nitrogen atom. Eksperimen bahagian B melibatkan burette test atau ujian burette. Burette test digunakan untuk mengenal pasti kehadiran unsur nitrogen dalam sampel organik compound. Burette test yang mencatatkan keputusan positif menunjukkan kehadiran ion cyanide ataupun Cn-. Kehadiran ion Cn- menunjukkan kehadiran unsur nitrogen dalam sampel organik tersebut. Experiment part C, reaction with lead acetate solution. This reaction is used to determine the presence of sulfur. The positive result of this reaction shows the presence of sulfide ion or S2-. The presence of S2- ion shows the presence of element sulfur.
Eksperimen bahagian C adalah tentang tindak balas antara sampel organik compound dengan larutan lead acetate. Tindak balas ini digunakan untuk mengenal pasti kehadiran unsur sulfur. Keputusan positif daripada tindak balas ini menunjukkan kehadiran ion sulfide ataupun S2-. Kehadiran S2- pula menunjukkan wujudnya unsur sulfur dalam sampel organik tersebut. Procedure A, determination of carbon and hydrogen in sugar. Question 1. What is the function of using potassium chlorate in the combustion of sugar? Apakah fungsi menggunakan potassium chlorate dalam pembakaran gula? Remember, combustion reaction involves reaction between substance and oxygen gas. Ingat semula, tindak balas pembakaran melibatkan tindak balas antara bahan dan juga gas oksigen. So, the function of potassium chlorate is to provide oxygen for the combustion of sugar. Fungsi potassium chlorate adalah untuk membekalkan oksigen dalam tindak balas pembakaran gula. Part B, determination of nitrogen in urea and albumin. Question 1. Predict the smell of gas emit when urea is being heated until it melts. Jangkakan bau gas yang terhasil apabila urea dipanaskan sehingga cair. A pungent smell of gas will emit. Gas yang berbau hancing akan dibebaskan. Question 2. Predict the observation when copper sulfate is being added to the mixture of albumin and sodium hydroxide. Jangkakan pemerhatian apabila copper sulfate ditambah ke dalam campuran albumin dan sodium hydroxide. The color of solution will change from blue to purple. Warna larutan akan berubah daripada biru kepada ungu. Part C, determination of sulfur in albumin and egg yolk. Question 1. Why sodium hydroxide is added to the albumin and egg yolk before addition of the lead acetate solution? Mengapakah sodium hydroxide ditambah ke dalam putih telur dan kuning telur sebelum penambahan larutan lead acetate? To produce sulfide ions S2-, which will react with lead ion Pb2+, from lead acetate. Tujuannya adalah untuk menghasilkan ion S2- yang akan bertindak balas dengan ion Pb2+ daripada lead acetate. Data analysis Part A, determination of carbon and hydrogen in sugar. Question 1. What would you observe at the mouth of test tube and what will happen to the lime water after the combustion of sugar? Apakah pemerhatian pada mulut tabung uji dan apakah yang akan berlaku kepada air kapur setelah tindak balas pembakaran gula berlaku? The answer is formation of water at the mouth of the test tube and the gas emit will turn lime water into cloudy solution. Akan berlaku pembentukan titisan air di mulut tabung uji dan gas akan dibebaskan, akan menukar warna air kapur menjadi larutan keruh. Question 2. Write the deduction in the observation in 1. Berikan jangkaan bagi pemerhatian 1. The answer is the combustion of sugar produce H2O and CO2. Pembakaran gula menghasilkan dua produk iaitu H2O dan CO2. Part B, determination of nitrogen in urea and albumin. Question 1. What is the gas emit when urea is being heated and how to identify the gas? Apakah gas yang dibebaskan apabila urea dipanaskan dan bagaimanakah cara untuk mengenal pasti gas tersebut? Ammonia NH3 is produced with a pungent smell and the red litmus paper turn blue. This represents basic medium. Gas ammonia NH3 terhasil dan berbau hancing, manakala kertas litmus merah bertukar menjadi biru dan ini menunjukkan gas ammonia tersebut adalah bersifat base. Question 2. Write the deduction in the observation in 1. Tulis jangkaan bagi pemerhatian 1. Urea contains nitrogen, N. The evidence is presence of ammonia gas. Urea mengandungi unsur nitrogen, N.
dan ini dibuktikan menerusi gas amonia NH3 yang dibebaskan semasa tindak balas. Part C. Determination of sulfur in albumin and egg yolk. Question 1. Predict the observation after lead acetate was added to the egg yolk and albumin. Jangkakan pemerhatian setelah lead acetate ditambah kepada telur kuning dan telur putih. The black precipitate will form. Mendakan berwarna hitam akan terbentuk. Question 2. Predict and explain whether albumin or egg yolk contain more sulfur. Jangkakan dan berikan alasan sama ada telur putih atau telur kuning yang mengandungi lebih banyak sulfur. Egg yolk contains more sulfur than albumin since it produces more black precipitate. Didapati, telur kuning mempunyai lebih banyak sulfur berbanding telur putih, memandangkan ia menghasilkan lebih banyak mendakan berwarna hitam. End of slides. Thank you.